sanggup tidak direbang lagi-lagi peani. Kita dimunumu dimula jadi nyata paponian kuno badan kami disimpan dimu nanti masuk badan kami dibuang. Harap badala di bawah nyobadan ladila sudut jiru makola di situ ayatlah di bulabut makola di situ ayatlah di bulabut. Badanlah dimurung idahlah dirasa genjung badan digenjung idahlah dirasa genjung badan digenjung.
Rasuli